Hi guys, gawa tayo ng tortilla wrap with beef, pepperoni. Ayan, tortilla wrap. Tsaka with tomato and 1 egg. And then cheese. Ayan, tomato. Nahiwa na yung tomato. Okay. Init muna natin yung beef pepperoni para maluto. Ayan, lagay na natin yung tortilla. Tapos, lagay na yung egg. Ayan, egg. Ayan, lagyan natin yung beef pepperoni. Tsaka yung tomato. Mainit na yan guys. Maluluto na yung egg dyan. Ayan. Tomato. Dinner ko yan guys. Ayan, cheese. Ayan ang ating cheese. Lagay na rin natin. Ayan. Tapos, lagay din natin yung isa pang tortilla wrap. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Luto na. Ayan. Luto na siya. Kuhain na natin. Ayan. Ready to eat na yan. Crunchy. Thank you guys for watching. Please subscribe, like, and share. Thank you.